حافظ عاطف احمد بانڈے حافظ عاطف احمد بانڈے عمرن پن انعامات دویم پوزیشن شارف احمد خان زنگلی زنگل کپوار روزن وول شارف احمد خان اور تریم پوزیشن صدام حسین ٹیڑوا نیاری کوٹ کلاروس صدام حسین ٹیڑوا اور درجہ ناظرہ اول پوزیشن حاصل کرم سہ شاہد احمد میر ہارڈن جلدی آنو تشریف جلسس کن دوم پوزیشن گلزار احمد قریشی ہائی ہما شاہد احمد میر ہارڈن دویم پوزیشن گلزار احمد قریشی ہائی ہاما گلزار احمد قریشی ہائی ہاما اور تریم تو اگری پوزیشن یاسر احمد خان ڈوبنو معصوم بچہ تہ برکن کینس یاسر احمد خان ڈوبن ام درجہ ناظرس من سوم پوزیشن حاصل کرمز اور ام پت چونکہ معلماتن کر بہ گزارش دین بہم ناو یورکن دین فوراً امن بچین انعامات اول پوزیشن نمز درجہ دورہ حدیث شریفس مز دوم سمیہ موسیٰ بنت محمد موسیٰ خان ام دویم پوزیشن نمز اور تریم تو لاسٹ عالیہ مجید سوم پوزیشن حاصل کرمز جلدی کرو امن درمیان انعامات تقسیم اور ام پت عربی ہارون یمچ اول پوزیشن نیلوفر مشتاقن حاصل کرمز نیلوفر مشتاق اول پوزیشن از درجہ عربی ہارون اور دوم پوزیشن حمیرہ نذیر بنت مولانا نذیر احمد قاسمی صاحب ام دوم پوزیشن ات کلاس مز حاصل کرمز حمیرہ نذیر اور سوم پوزیشن درجہ عربی ہارونس مز رضیہ خضر بنت محمد خضر ام تریم پوزیشن حاصل کرمز ام پت عربی سوم از شعبہ بنات روزیہ رحمان امچ اول پوزیشن روزیہ رحمان شاہ بنت عبد الرحمان شاہ سائکنی شالگنڈ اور ام پت دویم پوزیشن سائمہ فیاض بنت فیاض احمد خان امچ دویم پوزیشن اور تریم سمیہ منظور بنت محمد منظور میر بنت محمد منظور اور عربی دوم من اول پوزیشن نورینا غلام نبی بنت غلام نبی میر دوم پوزیشن مہک مقبول بنت محمد مقبول پرے تریم تو اگری پوزیشن ام کلاس رونق نذیر بنت نذیر احمد میر مسکان حسن بنت غلام حسن وانی بنت مشتاق احمد کمار محلہ خرامہ حفظہ مشتاق بنت غلام حسن بجار ٹینگی پورہ افسانہ غلام حسن بنت غلام حسن اور درجہ طالبات ناظرہ مانشو اولین پوزیشن کلثومہ شبیر بنت شبیر احمد روزو سہری شریک آمین کرو خبر رب کم سند بوجت گس انشاءاللہ سانی ہند بیڑا گس پار حضرت چاہیز بروکن دعا گس انشاءاللہ